And now, ladies and gentlemen, allow me to introduce our contestant number 7, standing at 5 feet and 3 inches tall, weighing 117 pounds, from Mokokchung district. Here is Wurnikan. I get up and nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest around, and I know. Good evening to you all. Okay, let me start to begin. First of all, we amigan yati share gobuli mundaka itu ase. Amigan yati timawurti, we sai gini aisile, sai gini ahado. Kitiabado Roman City Nishinabe Mundia Hedage. Kelimane Ajigale Chogragan Roman soldier Nishina Ektam Chuli Niga. Idura time di Kitia me to the Kivu Roman soldier he yata Hedage. Aro Dindi ami rastadi pira dakadamde summer because of summer time di jawan swalikan not a 7G but a 6G trees la lagagini pirai dake eniga pirai dakadamde ting bira manukando chargini gari di driver gan Bishi accident hui dage. Itu 60 trees to say in the drive ko adam de kod chai kon load lagi idon ne jane. Itu pra bishi accident bi hui dage. Aro ekta si ajikali amigan Nagaland de jawan chukragan chuli iman lamba paligini Faker eman bahal sundur buragan bi attraction hui dage aro buragan bra etu sai gini khop picha kore kuri gine ekdam mon bra na pare olop eniga gola ekta cha time de hello darling kwadam de they turn kuri gini sai Turn Gorgini Sadam de Holita Laga Musti Darhi Dage. Pichibali Dole Eman Sundur Sole Hobunisina. Etubra Kili Muelogot Hello Turning Quakesin Nai Itu my tongue slip, Hello Turning Gua. Aro Aomano Ekchon, Simamano Ekchon, Tayajundo Ektam best friend. Discussing our Dageshi to discuss Kuradam de I issue Avunigan Aomanugando Narula, Asangla, Sendila, Merenla, Kiki Pishi La do Swaligan Laganam Inigata Hiduna. To Kurila bi au swali lagana masina ge. Noele umbrella bi au swali lagana mase. Issue iniga do nayo. Aro etia te lagat ekta lagat trend ho jaise. To issue abuni kan sima manukan muta manu lagana amdo dekha do love to boga to idugan pishi to pishi ase to muski to bi sima manu ase
আৰু আপুনি গান ছোৱালী লগা নামবি এনেকাবি থাকে গেবিলে কেখলে কেথলি এনেকা লি পিছি আছে তো কি জানি পাতালি বি আপুনি গান সীমা মানুহ সীমা মাইকী লগা নাম আছে নেকি আজিকালি সামাৰ সিজন আহিছে mosquito available hoise to amigan manugan bra badminton racket ekta kini thake bachakan sob logot bachakan bra bi khile pura gan bi khile puri gan bra bi khile itu logot english bra ki koile mosquito tournament enega Actually, there are many types and kinds of ministers in our Nagaland. Kunoba bangar bonai gini, defense korini, life hitim kuri gini, ola laka minister. Aru kunoba ঘৰ বস্তি আৰু বস্তি একদম ঝগড়া কৰি কিনি ঘৰ চলাই দি কিনি ওলাই দিয়া লাগা মিনিষ্টাৰ কোনোবা তো চৰম্বি লাগে মাইকি মুতাইবি ছাৰা ছাৰি কৰিয়া লাগা ইনিকা কৰি কিনি ওলা লাগা মিনিষ্টাৰ কোকাই পাই পুইনি গান সব ঝগড়া কৰি কিনি দুশ্মন হৈ যায় এতিয়া তাক কথা নকৰি কিনি থাকা লাগা উনিকা কৰি কিনি উল্লা লাগা মিনিষ্টাৰ্ছ এইটো কান সব মিলাই কিনি পাব্লিক মিনিষ্টাৰ লাইক মি কি দি এফেক্ট দিছে কলে একো ডেভেলপমেন্ট নাই Balbar Saili, water supply line divi Saili, ekdom. Nakhalin to dry street koi. Rain will divi pani suka hoise. Pakala nudivi suka hoya se. Itu ber dry street ko to. Amigan nakhalin tu ithi hui jai se. Electricity bi iman balbar na pai. Ki misa koi ne ami pension bi paise